विश्व हाथी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। पश्चिम बंग विज्ञान मंच की नक्सलबाड़ी शाखा ने विश्व हाथी दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज करशियंग वन विभाग के टुकड़ियाझार रेंज में उक्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ATFO के राहुल दे मुखर्जी, विज्ञान मंच के गोपाल दे, NAF के अनिमेश बसु, पूर्व शिक्षक तथा विज्ञान मंच के सदस्य परितोष चाकलादार, विप्लव राय समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य था, लेकिन आज 20 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। वनकर्मियों से लेकर विज्ञान मंच के सदस्य रक्तदान करने के लिए आगे आए। संग्रहित रक्त को उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। विज्ञान मंच के अभिजीत सरकार ने कहा कि यह शिविर हाथी दिवस और रक्त संकट के समाधान के लिए है। आज के আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ নকশালবাড়ি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমাদের বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যেরকম কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, আমাদের ভেন্যু হচ্ছে টুকড়িয়াঝাড় রেঞ্জ, এখানে একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। আমাদের যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি রয়েছে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে রক্তের একটা ঘাটতি রয়েছে এবং বিশ্ব হাতি দিবস এর থেকে ভালো দিন নয় যে আমরা এই বিষয় নিয়ে যদি আমাদের যে ফরেস্ট রেঞ্জগুলি রয়েছে সমস্ত যে আমাদের মানুষদের সাথে বা ফরেস্ট রেঞ্জের কর্মীদের যে সংঘাত হচ্ছে প্রতিদিন, তার একটা রক্তের প্রয়োজন হচ্ছে, তার জন্য বিশেষ করে আমাদের এই ক্যাম্পটি এখন অবধি 20 জন হয়েছে এবং আশা করি আমরা যে 60 ইউনিট ব্লাড আমরা করব। এছাড়া আমাদের মূল কাজ হচ্ছে জনসচেতনতা করা, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা বিভিন্নভাবে করে থাকি। যেরকম আজকে আমাদের গতকাল একটা প্রোগ্রাম হয়েছে যে ভিলেজ অ্যাওয়ারনেস বলে, যে আমরা হাতি সম্বন্ধে মানুষকে হাতির সাথে কীভাবে সহাবস্থানে থাকতে হবে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা। আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং আমাদের আগামী দিন হচ্ছে একটা স্কুলে গিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা, যে এই বিষয়টা নিয়ে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং হাতি বিষয় নিয়ে আমাদের একটা সচেতনতা শিবির করা হবে। राहुल देव मुखर्जी सर भी आ गया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा खदा बोलिए नाम विज्ञान मंच हमारे प्रेसिडेंट स्कूल पास उन्होंने स्कूल टीचर हम लोग का विज्ञान मंच का बहुत पुराना मेंबर, इन लोग ही फाउंड टीचर प्लस विज्ञान मंच का हम लोग का